السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله إني أحبكم في الله. Mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islamu, wa imani, wazazi, wa baba, makoko, wabaye, mashababi, wana, watiti, wahuu, pia ngani mrayonize salamu kadu ya bili nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimwambieni ngani mwanzoni hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usukwa leo ngarjunji ya hari mwanrongo zilo très important. Yetemu ya leo bofundi karjatimizi ze aya za suratul Haqqa. Ngarjoka karjazitimizi ribakshane ze aya za mwiso. Shaizo ngarjuzi timizi maudu insha Allah ta'ala ngerinje hari mwa sura inroaji. Ukabwe janrongo zoutsongeza wanruwa retare nrongo, za badili nrongo, za ziya nrongo. Yaboye suratul Haqqa garjo yendele ya maudu auze sura zinrojizo. Usikwa leo yetemu ganzao mtiye senturi na kabula. Haukanema na mtowa wo yetemu yinu tiwasiliwa ni video 4 za maajabu. Siwasiliwa ni video 4 za maajabu. Ni maagent secret wakunerea ezila wao harimaze rezo za secret ne za kasheti ne za publiki ne kujuliziwa ze formation mshanga ya tizamba botasinyi ujuka mwono gozajayo harimaze rezo. Yabora ngufundi here wa video izo zitsongeza ngufanyo darasa special yatemu ilo nziro ya mada ilo nziro hasibabu ndeze video izo yaboko libe sebo fundi yaboze video izo kazitsinyangu ranzingu otowo mada special hasibabu ndeze video izo yabo hakika yetemu ngiyo nziro. Usiku wa leo yaboko lize video izo kazitiza mzaha yezini video hindini bofundi yomika niumwambiani nzima hanzima. Watukufu na mtiyeze senturi haina ulo tayari ya beze ya tiye ye senturi ya hahe ya tutia ye GM ya beze ya tiye ye GM ya hahe ya tu partage ya beze ya partage. Hauke video ya lewo yinungio très important soif haina mzima ndasi ramhu ramtiti ya partage video ya leo inu kaitsi na woyi wala kaitsi na paji mwijuwao mjojwa mwirentsi mtsi partage. Yekango joka blokewa he haki. Yekango joka udeziwa no wenyeze paji zona wahude ye hasibabu ya Mungu na mtume katayarile upibilisite upibilie udeziwa ublokewa haina mahala ujo ublokewa zahe ngaijo ukashahidi yenswa kiyama ya ukana husana uzipartage husana uzambe husana ujulize o wananyuho no mashababi no wazaze no wababa shawo kwa jaka utsaha wende hata wahude au wahubloke hizo. Atashefo senturi na mtiyeze senturi bo watukufu baya boze habari kaziti za mzaha. Fundi yezinu video ndazi vitulia mhenzile fijo. Video 2 za watoto wanashe waili wasoma ugharimwazensi za shiara. Bofu zembili za watoto wanawashe wakomori wasomao zensi za shiara. Yezinu video ndazi gwadeza nao kabatiza udea wapula nao sheo tsindiyo enda huu zidepanse ze borne zidepanse ze limite zidepanse ze secret zidepanse ze calculatrice zidepanse ze calculatrice. Bofu ubahanoniza mbao vanu ye mzima mzaza hahe
hasa haremwa ni kriz bofu yemzima mdzadza hahe wakati mrungu wa woyinu hasa haremwa ni kriz ngujihunro ha docteur hatilwa serum haukaye situation ngiyo très compliquée tsisana nitulize yimdzadzesha bofu inoti situation nyango yedo julwa ne dunia hasondo mjini bofundi riparwa na yebu bofundi umji nenzi bofu yezinda zibe bofundi narike makini zembiliza watoto wana washawasomoza nti za shiarabu yenzima ya mrumbaba wa kamili uyenshi Faransa bofu yabili zembili watoto wana washe majweni wa 20 na 21 yenzima ya mrumbaba uyenshi Faransa situation très grave eyane ya mrumzadze wa kamili yatimizi 45 au 50 ezahe ye ajia gake kaitsi honsini mwa 45 au 50 yandisa 45 uhe yabo juza yeketi honsini yabo ikahombilwa uwadzadze wasa watolo uharimwa ye dunia yezabwanda yazivenu lobo juu yabo yohambwa c'est la fin du monde watukufu wa Islamu yeze video zinu bofundi ngizone mimi haini usikuni komunikani formation nitso naze page zandiso tsambalia nitso naze nrongo zandiso rendeje ngabo wakohamba waonu ngabo komba rahanga izopia na mkemakini babanu haina zivirawo lazima sisi yedinino lazima relezeze hatwari ni watukufu ntijonjia wakati mwenji wala ntijolata segondi ze video na hizo usiku wa leo unu ngojonikiwa nzima hanzima ngamjonikiwa omnofu no muswanifu na mbeze mpartage video ya leo hakika inu amananga ni mnikoni risari waswili o wakati wamba ofendi monde risari waswili wakati kawo wakomori bo wakomori inna lillahi wa inna ilayhi rajiun risari waswili ula wakati wamba o Komor, Noa Komor, Rwalondani, Rwalobonze, ngamfikiri ukanda jale, hasa handi sonji ya harimwa zedamu za hatu siwa Komor. Njambange karibu noroha, ngamfikiri mbe senda jale, hasa havuzia, hatia upepo, hasa havuzia, harimwa zedamu za hatu siwa Komori, haukanga mfikiri mbe sezi jirio, hamanda jale hasa nguzunguliyo hozunguni ogharimwa eziungo haukati shetwani ibilisa haukawongera nguhale nozenrongo kajaka za depense kelenu amfikirimbe senda jale waye shati shetwani wala ulonda ina senu usiku shambe senda jale hasa hanjio gharimwa zedamu handi sojuwe rahaye jaroha fundi ezinu ndazivi tsamba mke makini bo watukufu haukaze video nne hizo zitsongeza nitowe darasa ijoka ukanziro ya hwesheleziza mwanadamu mwiswahahe ya hwesheleziza owanruwema enamna wajoka ula wa duniani nano wanruwai enamna wajoka ula wa huenda petetre edoishia ngujora Mwenyezi Mungu ze video zinu zisupremewa ze video zinu ziveze zitolwa ogharimwa owandikaundo wandiso zitia peut-être ze fami zaho watoto wanu wake makini wajoka haina zalawana izopia zisazanziwa mrati jojiua mrumzadzati jolijilisa sumu au gajivuriza au mru gajiua hasa deze fami nane mzadze huo bahe yati jojiua hajitowa duniani bango jo wakati zilongozo depasa tamanadamu hanza jitowe hamba nguta mvua hasihi mamoni mratsambe nguta wa aibu za duniani mroga jiwa hende hanjo harima wo mro kairi mrasubiri neze aibu za duniani numrati jiwe henda njo harimwa jahannama fundi eza ndazibi ngardojo harima ze video hizo shansi na udwa ninjira ha mpakati tendetsendesa ye darasa njoka uyeleza abasa yino nitenderanzi nimwelezeni
irsheleye sonsipia resheleye omwiso wahatu garjo urenga dakika nchashi ili rimweshelezizeni omwiso wa mwanadamu rimweshelezizeni enamna yabidi resheleye omwiso hatu resheleye ukabansi wanadamu vanuhununga revirawo vanunga rjoka hufa vanunga sina mwiso ngabo mwiso mwema ngabo mwiso mwe yabo lazima ntende ni mtie ni imani rangu ni mweshelezizeni shelejo wone video yinranzi hajaundrika ukaha parisa ya video yoleo yin yabezaipa ya supreme ya tibesha ya mtu rea parisa za huwa toto wanashe waili wao ya zisupreme haraka ya tibesha ya mtu reulo na ya hemdzaze woi ya fenye ya isuprime rea parisa ya hemdada woi wabeze wazisuprime haraka rane jafumbua ezini rongo endini tulieba mtu kumambiani nzima hanzima enamna za habari zilo harume video tibas peut-être imdzaze uo gujishilia edarasa inu yastaghfiru yatijiue yatijangamize na beshilie ikaupartage peut-être emwanake ngudo ishile darasa ya isheleze mzaza ho kazinu sikazija uhunra weche shazi uhunru wenji mzaze subiria utijiue utijilise sumu ujangamiza peut-être emzaze wako watoto wa iliwanu kana ujangamiza bahe desho haremani kardiaki haremani wade waroho hatilo siro mushayoti nyangu sha peut-être ngwajo hishie darasa yinu haukanga mjo kato waloko moriwo hishaze darasa za hatu yoti mpaka ni repete ngamziju wao hata mmono wa uparticipe banu wakatobe ha vokali wejire ndrongo hamanda zinu bese mmono hata ngaboza kaza jirimwana mshe ya mjiri ya msirini ya kufilme ndrongowo shaka jakanza pwe mrushewo kajakanza pwe wo mji wa haoshewo shaha filme mru ya towa najisi ya chaho msirini ya menye msohafu yeye hafikiri kaila kusudi hakobesha mwana nyabo nzea mweleze hatwari ya video shamono abo yabeshe mwanzane mwana nyabo nze wolarenga pibilie ye dunia wandi solani mwanamshe wola ukahapao mjishewo hawaheha la wana fijo sha na wage komori shamono bona zamba banu na to waihatwari shamono kahani para hata hasamaha hazirongo wabanu hamba hatubia bakaja kusudi yafanye ndi shabala ila yakaja kusudi yafanye ndongo jaza shaka ujuliza mnduka ngoneza jirom sirini kaja joka wala mrajuha mosha kanza tahadharishe wala beshe video happy bilie aizo mwishi yabanu zibiri banu tsindaye basi hata hasamaha hatibai hajeleza yanana wasatsena na wenji yabonge wone sokato waloko moringo adungao walozentsiza shiarabu ngo adungao walozentsiza afrika ngo adungao waloho masiwani walozentsiza pia to waloshini Canada pia ngo adungao zidarasa za hatu zinu na haina zala wana razamba wauripara hata wanawashe wenji wapatwaibu Facebook bese mmono wakauripara tena tatika wati ya kurwaji besenga mweshele yao hata na mwanamshe yaka Dubai yakayapibiliwa ni mwana mme yakaye naye wakawanzani ukangwajo ulolana we mwana mme hakane telefoni au harenge telefoni au wamana banda wamana besenga mweshelawe dossier hiyo izo pia ilini mwesheleza ukamra na mpartage baba ndungo ishewo zidarasa zimu tabibo faruka tuishangwa ishi yao ngamweshelo wakati huo wake mwanamshe wa hatu mwanamshe watu mkomori yaka Dubai zenrongo hamanizo za mhundra karjoko jaroneze dossier za lewe zindazibi ngabo hamanizo za mhundra mwanamshe huo hawahihadu anzajiwe bese mmono hawahadu anzajiwe hakanza jivurize ya jiwe hena mnaze rongo za haja haukana kaja amini ukamwana mme wakawazima weshiliana ukangujo mlola waja wa mana yenda ya lola mwanamshe mrwaji ukangwa wana umani ngujo renge telefoni ya hahe ya renge video ya he mwanamshe wola wakaujifanyili ya ndrongo yani ya jitowa zenguo ya kufanya ndrongo ya filme ukabalango wazima kaja amini ukangazi jupa ruhuja ya mwanamme wala jia renge ya mpibilia no mmono zilawa ya video yobe semu iwono ya wanangu jo tajenga mono ngatalangwa tsungo tajebu furikari wono ngarashelewa hadisi hiyo Dubai aiso ya mwanamme wahaja haipibilie rezo sosio wanduwa wono ze video waone mwanamshe uo pia hajani ya aibu hata mjini hao yela holila wa yefamia hai wasikitira ya mwanamshe waiza ndongozi mtabisha haukaye kaja kufanya ndongoje zila ya biblie kaja kufanya ya jipataibu kaja kufanya uchafu sha
hafanya kosa waya amini ya mwanamme ukangwajoka ulolana hakaufikiri ukangwajoka ulolana kawanaenda wakati hata mfanyile ndrongo jizo shabo wa mana ya unda mwana mshimrwaji enda renge ila video hailanse desenga mweshele yao wakati huo Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo nambao mwanamshe uwe kwa Dubai hakahanzaji uwe heze ndongo zinu mimi njalala njasiuga tifanyezo fanya hata tiparise telefoni ya hahe tiparisa ze kontakti za hahe timpara timlaulia timwambia tishia izo wanzo ujifanye wanzo ujiuwe ukakupara naibu ukakuja kusudi ndongo jazila usahusi jiniwa omjiniwa sawala wa hodahoni tishangu wanzo ujiuwe tikaumtia swibra izo mwana mshawangu ndio sto ushahidi ukatimtia swibra timpara ha telefoni tihulu kredi ya hangu timpara timtia kurwaji timta subira timta imani hende kata haelewa tambazinu kaja uhundra weche wenji waparwa ni aibu kwa jakusudi so himidi ya Mwenyezi Mungu ushukuri ya Mwenyezi Mungu woza tuja nziro rahanezi kwa upata aibu shawa nada mwelewa utijipata aibu ujiua bango jona ye hontinu wambengo jiuo wende wanjio haremwe jahannama utambengo tawo mvua husimamoni utilague ngotawo madzigo au ngotawo mndu ya hafa wende uparisa wandunga uhoma zamoni ngwazi hao bawe jiuwa yabo hulate akhira usaupara naibu yonge joulawa ya aibu yonge joulawa ili wazilwa kamrafanya njema zenjema zuba ya zembi zenjema zuba ya zembi zila sofanya njema udaaze urensi mashallah ungani shukurio mwanamshe huo haukahaishilezo na mwambia haukaha kwanza ya kontinye video yafanye ya rongowe ya dorongowe ya redaje simwambia tawa tsora ntize video ukehama kutsuona ndongo wanruwa hula ulie nike video mwambia todas wabiremna mude hadisi nge judi wazilwa edebange judi wazilwa we kuja kusudi ujipata aibu shawi mre ufanyila nayi izonga judi wazilwa leda hongo ajojua mimi ngamjua zamba ukazinu kuja kusudi zinu twabia kazirendwa haizo hanishilia haziyaze video kajarongowa kajambandrongowo shaba hanguone mavuna zila namwambia ukahaishilia fundi Sheikh hadisi sailawa wandu wasawelewe haki wele wakaula mri akanza mrende na hii wandu wele wakaula wandu wakanza mpweshewo wandu wele wahadaza zenrongozisa Sheikh akatakanishilia hambango mzado fanya video ye reponte ye jeleza nabo zenrongozisa zenezi wa homa halarungo wana ze video ne mafoto ijoka yendele ya ndrongo nziro shahanishilia haizo ngamshukurio haukabo yanishilia ngowono tizirongo wandu wazime ze video wandu wazime ne mafoto ne video ya hahe alhamdulillah wandu wanishilia bona zirongowa mwanamsha yadaza ze video hizo zizimwa ndondondo tsitsaha hato wandu wakaudozi bibilie mimi wami tinjo harimaze paji tiwambia wazisuprime wanishilia tinjo harimaze paji ziko bibilie ndongo mbihamandizo sambana mvzime ye video yake mwanamsheola yapatwa aibu wazizimi wasuprime alhamdulillah yawekanga mumrulo na ndongo umru ya azimia nayi ya izingare ya kishetwa shao wenj ye 90% au 98 wazimi hadisi hisa haukana wajuokana wala mwanamshe wa mastehina adabu shakaja kusudi ndongo shetwana mjia yafanyile mrupleziri za kiushetwani shahaji twaliza nayi hende wala mrenda mpatai aizo fundi gatunchi uharimwa darasa basa demana na mwambiani ukana na mbeze mpartage video haukanga bo dossier 4 ya video 4 za lawa ranguleo wa alfajiri ya 4h du matin yenzima watoto wanashe waili wasoma uzenzi za Kiarabu yenzima ya mrumzaze ulo na 45 a 50 yenzima ya mrumbaba wa kamili notable wa kamili ujundra faransa bo watukufu za video zonga rujua ezala wanabo ili tijotsa hampartage haraka video rishilie ranzi ema wa indonjoka uyatowaban
ili shelezi ze wando mwiso rije shelezi zo mwiso hatu rijoka banu karjoka ula wa duniani rijuo mwiso hatu renjeze imani rire Mwenyezi Mungu rihensi nrongojezi za upatana aibu za upula na shewo nano ukubali mriambe ngufanyilo mrupleziri ije itombe hamade ze video nezinu ikaunga mjoka hushia za nrongo za lawana ze sekre za lawana wakati nyangu na mtulie watukufu wa kheri ngamjoki shilia shana randise ema waidha basi watukufu wa Islamu wa kheri. Mwenyezi Mungu narinekeza kheri, Mwenyezi Mungu narisitiri yarinike baraka na maisha mema ngarjuto we Fatiha ya hatu sonti pia alafu Fatiha hiyo ngarito wao ranzi ikarsarito wa ye Fatiha ngeni njio gharimwaze dakika za mwando ni mwelezeni ye darasa ya hadithi nza basa mtumtola ni hadithi nzima imla mwenezi twa mwipartage haku harimwaze paji pia mwipartage ila mmoa ndwezi twa peut-être ngwajo njia iman peut-être ngwajo heshele ya Mungu peut-être ngwajo heshele ukabano ngasimuna mwiso wesheye hadithi hiyo ngena mbeza heze video hizo watukufu rahane jatowa ye Fatiha mjoni samihi rahane jatowa ye Fatiha watukufu avane jatowa ye Fatiha na mnisamihi banga mina wanrikawo wakawa heya usiu na wabasanti na ujuana mbelrongo za utseha au kaye video ya leo ngejuko capture dure ikatandisa ye Fatiha titimiza mjonja direct yo hadithi joka utia wandu hara ili wandu anje iman ngena mbeza heze video wakaizo ndongo zisikitishao rahane janji yetemu na mnisamihi ni jibu mna suala mtiti mna question mtiti ni mreponde amtoreponde mna suala mtiti basi wakati onjo handise Fatiha haukawo peut-être ngabandra jotsega non sina ujua ni mtie Buhari au mwisizoni sina ujua bidini mtia basa wana ndongo wa ili vitfe abasa ni watie vitfe ngena ndise bo watukufu wa kheri eya mwando ngamanzo ntsahe samaha wandu wa hatu wa erdarasa wakauka pari na wakauka ze Britani ne mijimindwaji wako usutene ekipu ya pari ngamanzo ni watsahe samaha au kangabo wa hausiu ngabo wa nervega ya ukana fundi hatowe Fatiha jana zamba harimwe darasa hatowe Fatiha ya uka Marseille washinde sibasi hazikonfirme sibasi hende hata hafanya triko havaya Sheikh Jibrilu na olowemu haivaya hatangaza Fatiha ilirishindwa na yabusi kuwa hatu waparika jaritole Fatiha na sisi wandu wazima aizonga bo wanervea ngamanzo ntahe samaha sindabo natowe Fatiha la amtsaho samaha ya ukana iyo samaha ntaho sindabo natowe Fatiha sha ngabo wandu wa darasa wanaume wanawashe wanambi ya ukana fundi na mtowe Fatiha hata kamno paroshinda pari ngamjo ushindwa ngamjo uremwa mabi simwambioka ngamjo towe Fatiha na yoswire Fatiha hiyo wanambio kabo futo wa Fatiha hata kabati samba bismillah engarjo wona bo funga siwa hodari samba na mke wa hodari ngarjo to Fatiha tsende tsivaye triko tijatitia basi wanera message bofu tia triko hata wo masihunga rjo utesha bofundile ukamshindwa samba engo fikiru kati triko bure ni biblia bure ni vaine triko yalo bure yawanga miswire nizo nifanya njato tia ile bure rijo harimwe darasa tambanga mtowe Fatiha basi abo ratimizi wanera message bofu ye Fatiha ilake na henda bahano mars tujipare samba bismillah na reward tra riwatina le biledzima tsimwambia nyukangarulo Rashid ritale biledzima wanera message tsen bofu le bilila utikeni haja ilende premier mita linde deuxième mita won samba bomkana bara iyo katsina deuxième mita katsina quatrième mita katsina sambar sartowe Fatiha lowe mugujo hunda ya wasafini minga mi tranquille tiwambia minga mi tranquille kanja towe Fatiha ya botu joka na haraka sharanguri sartowe Fatiha na mkema hodari na mrendo na mkene majueri mahu duniani nyitsondo harimwa yeka mlatso mpira mdo ubaze goli amabofu tsamba na mlinde mjo wone dezemita nyitsondo baze goli beshwa tsainu usoni unikwawo mpire gola roha wetu nyitso ulatsa amangaju wona bofu tsamba wallahi ngane mlinde mjo mone ngamtsojo latsa si amini ukafatiha yona pisansi rahana ujuzi
si amini ukafatiha yona mvu rahana uhodari, si amini ukafatiha yona mvu rahana tala besho mpare majori wa dunia ni waja sharanguri towe fatiha nsuo na mhodari ujoka wana na fatiha aizo ya wote kauta hasamaha mananga wasa wa declare ilirjonjo harmwe darasa wandu wa darasa wata declaration wa masiku ya jana kwa janibuli na lala ya moi joka huranti kujatoa fatiga joka huranti le meilleur qui gagne ya mhodariende ya hundre shakula joka utola wa marsaifati atamba iyoke na ukirumka na baraka haukanyinga jina majori mahodari na mali na jau marsai kwa tina zemaliza urenge majori wao ikari hanti ukale le meilleur qui gagne ngardo ushingo iyoke tina hunwala hula ikaramba le meilleur qui gagne marsai ngardo ushingo shekari wono situation qui uti jote fati aizo timwambia ni mwamba kabati mza timwambia ni mharaya aizo tikautahesa mahayobo watukufa mjoni samihi bofu hutia rongo za mpira na mgamzitio haukana yodo wandu watu wa darasa mkoishile darasa ni watesa mahaukana ntuta sama haukanga mregretezo nafanya tijiliwa wana toefatiha tijiliwa shadi mtahoni samaha ukana mheya usiu mtihe usiu haukana simlahani simwambiani harimwe darasa jana timwambiani hata tivaitiriko tabani mtowe fatiha timwambiani tsonda kangarondo rashinde abamrati jahan lawumu bof zoko na unrab ngamjote jengwa le bof urambia soja timwambiani onje mwambiani simlahani ranzido bomtsana rimwe darasa tsiridi timwambiani hizo tsambanga mtowe fatiha timlahani abamrati jardan la bof tabosu kwa par kujaritole yemindi satamba marsengar towa kaisumrat jalla umu baizo tsimlahani eshelebu watukufu eshelen tsanzo wandu darasa wakene usiu na umani no mkeravi ikakarja towe fatiga abo yolo le meilleur qui gagne shekarambe fatenge tolowo iyo na wake mhodari hata dunia badeke fatiga ke jatolo sheketolo iyo kabatishwa haukakabati mbendu jushinda dua haukeza heyazi hadua za sihazi sihi hadua ngarjo handisa darasa basanga mjoni samihibu watukufu mimi omsihirini kwa uhutubu ngamina majori wa ilimzima mwarabu yemzima mwafrika yemzima yehura yemzima yora plasa wa ekipu ya lowemu ikanga muhutubu ya juma frevalo Marseille wohuja omsirini uziso wandro omsirini frevalo ikawadungana ni masekirite wa wajumsiri ni hutubu Abu Jafari uzisa moto amba Abu Jafari bokoye kufanya darasa hapo wakatishi Faransa mnyanyasa amba Abu Jafari Marseille Abu Jafari wakati yeye hujabala kamera ngonzo film ndrange mafoto mine majouer namba utifanye nyamba utitire foto mtata ntula foto mine majouer ni tia publicité tout ça huchar ma Facebook bofuna ritata utitie sababu ya security au kakartu jua si wanadamu o majouer wa rompira kartu jua inumira ya danger ilona mabandi wa bange na mabandi wa bunduki mrajali wa mapesa abo kaye jori wala yaura yengondo ya swali frevalo ajara mabunduki sababu ndani fundi no sibahine mafitina yebala wala ngondo ishile darasa yekana urenga ndongo za fikira za fundi yote jam mitizi ya tambano haukabo ngejuje tefitina tele sabarindi ne major wando ishila darasa za dini na injini sabano na rents baino ntia shizungu inunti yende siwawe tukhandiswa kiislam na rehents wajibu wadoja we swali alhamdulillah mtitema foto itizia Abu Jafar ngodo pare moto wa Abu Jafar ya kwambia ukamitizia na wakanza ntire mafoto leo ni majori tabano siwambie majori wailoka no niwe islamu ngamjum swali no shanga hunuma hala waloma bandi ngono hunuma hala rilo karibu ngaboti jila rozie ngabo freva longa batida hubila hunuzinu miraya ngarjo miraya ya Marseille ngabo mabandi wenji ngogo waulana uhabange yendo beto chayali wa mapesa ukenda uwejuri wole ngojoka wejuri ulona mapesa uliwa mapesa ngojuonyi wandu hizo katujua mrajambilo kawela nguswalo msirini bala wandu wone mafoto boriswalo msirini ukangudwenda bala waje ukalilie juma so hanti kabatu ujojua juma nda hivi ujuswali yenda hivi utuswali msirini hunu kabatu ujojua kabatu ujojipreparaja huwa kabatu ujoi ndini hizo simzie moto huwa bujata about filme aizo yonrongo na kanzani muhakikisha nuka alhamdulillah majouer wa ilo Marseille uswali ya frevale kanga mutubu juma na abanga mshukuru Mungu ekati hutubu ya juma ngojome hutubu ya alafu Faransa mihanzia Faransa madame Faransa shangu ishonde shamuli reaction na abanga mutubu ya juma lazima Faransa shikashema
shikenjema na musoma shifaransa ye problemu ndo ushirongo wa ukamenja shizwe haiso shaho usoma ikawanziga ya mjo utendea ni somendo mutafikiri ni professor ho isoma ya weshi arabu mi utowa watina kartas sheshi faransa mshahangu mi umwambia izo nanzo nambe bahehana ndisheshi faransa zile nanzo nambe pia sibale papier ikaija heshi faransa ni utowe papier tisomo wanrupia wahele wanro shifaransa nanzo nambe wele wazile aya na zi hadith haukawi mrumshangu wa mungu wangu anziho haisa hiyo shukri lazima nishukurie mrumshangu lazima nishukurie mama Sumaya nishukurie mama Imran nishukurie jitihadi hauka chaque homme derrière de lui une femme yani hodingoni mwa mwanamme imana ya pusewo ya vansewo dabu ya lona mwanamshe wa kweli hodingoni mwa haisa hiyo ndongo ya bidin shukuri ukaba mrumshangu yo traduise discours shifaransa haye imprime yo lazima nishukurie Mungu lazima mumtineje special mrumshangu ayo lazima mumshukurie mbavyo lazima reconnaisse njema remtunia GM haukayotsi nyangu hotso kubalia dokansi yeni traduise ya ila shifaransa madama ye mwana yazalwa faransa yani ujua shifaransa ya tsokansa don traduise haina juma ya do traduise shifaransa ye itape ye nikayo wanguna isoma ikatifanya error yani corriger agenda ho jumani yani ilo wazungu waelewe ilo watujwe sharabu waelewe shifaransa hawatenswa hidi ende koni traduise ya ngono mienda tikutubu masalani Paris harimwa klishi harimwa tere kujaza wanru milie za wanadamu ni wana tibala papier tito wa shifaransa nrondro yashila tishijula dawa shifaransa shemashila haukawala demrumshi haizo chaque homme derrière de une femme yani haina mwanamume imana ya levance ya lona faswaha ya lona usubuti ya jua nrongo ukangena mwanamsho dingo ni muhimilia haizo ya mtume Muhammad sallam hakana mtatu Khadija muhimilia hakana Aisha muhimilia wala lazima ni reconnaisse ni kubalize njema hizo na mumtinie GM speciali mama